सिद्धांत महापात्र तो रचना को बाहर डिवोर्स करके पर्वत से मामा मिश्र को बाहर ना जाओ पुणी प्रथम बह वर्षा सहित डिवोर्स है द्वितीय बह कर इनिंग्स रहू दीर्घस्थायी रहू तांकर शुभकामना आम करवा कारण जेहेतु गोटे ओडिया सिनेमार गोटे भल कलाकार कलाकार जीवन में घात प्रतिघात एमती घटे घटना को बड़ चक्र आम जिते अन्न को हाथ धरिकी बाहई जाऊ पुणी परवर्ती समय ताकू भूली अन्यत्र बाह कौन ना कौन असुविधा वशत आम प्रथम स्त्री को परित्याग कर द्वितीय स्त्री को ग्रहण करूँ यहाँ किसी नुआ कथा नुह घटना हूँ सोसाइटी रे आम सामाजिक गुड़ा जो बेले बेले स्खलन घटे ये सब घटना घटे आसबू प्रति विशेष ध्यान न दे दाम्पत्य जीवन सुखमय हो आम कामना करवा। विगत दिन सिद्धांत महापात्र तो रचना को बाहर डिवोर्स करके पर्वत से मामा मिश्र को बाहर एमती घटना न घटी ना प्रकार घटना भी घटी अन्यत्र अन्य जन को डिवोर्स कर आउ थे बाहा यहाँ भी बाई सब्यसाची मिश्र भी बाई सी सहपाठी को बाहर पुणी अर्चिता को बाहर यहाँ किसी नुआ कथा देखला आगामी जो मैंने नूतन नेता अभिनेता से कहीं इे दृष्टि देवे आम सब भल कथाटा को देखा किंतु खराबटा सब नजर में पड़े आग सिनेमा खराब कथाटा नजर में पड़े भल कथा को कई विशेष गुरुत्व दियंतनी सोसाइटी रे भल कथाटा को गुरुत्व जो मैंने देवे से कथा लोक ग्रहण कर सोसाइटी रे खराब बाटरे खराब रास्तार जे जीव जड़े ता कथाटा से परवर्ती समय भल कथा कह लोक ताको ग्रहण करेंगे कारण सी जेहेतु तार गोटे स्खलन घटी सी परवर्ती समय जो घटना को लेकिन लोक निंदा करते से परवर्ती समय सी पुणी आहरी विवाह विच्छेद करके आउ थे बाई लोक यहाँ को कौन के आम ओडिया समाज रे यहाँ को साधारणतः भाव कई ग्रहण करते आम जेहेतु कलाकार जीवन जो मान सब रही से किसी असुविधा नहीं यहाँ भी तो सुप्रीमकोर्टर राय अनुसार सहमत सहवास कर तेणुक ये परंपरा यहाँ गोटे चालू हो गला तेणुक आपको ग्रहणीय करदे बर बेटर हम ये कलाकार जीवन किसी दिन लाघव हम निजे भल से रही पारे दाम्पत्य जीवन तक सुखमय हम पंडित रथ शर्मा वैवाहिक जीवन कौन होगा आवश्यक भाइराल एक्चुअली वर्षा मन को बहुत आघात नहीं वर्षा सी शुणु सी जो डिवोर्स है सी तार पर्वत समय बाहा कि नहब यहाँ से ता व्यक्तिगत कथा सी विभिन्न लोकों सहित जेहेतु सी पब्लिक फील्ड रे अच्छी विभिन्न लोकों सहित संपर्क करवा संपर्क बांधा यहाँ किसी नुआ कथा नुह तेणुक वर्षा ता जीवन में से जो प्रकार हडल्स भितर गति कर निश्चित भाव से परवर्ती समय कौ स्टेप नब से तार निजे तार अनुधान काम कर किसी ना गोटे कलाकार जीवन तो रही पुणी राजनीतिक जीवन ता जीवन में रही तेणुक सी केत कौ घटना घटव एक कथा को आम कहीं अस्वीकार कर अनुभव वर्षा जो विवाह विच्छेद चर्चार आसला से समय जागृति शुक्ला नाम आसाला प्रकृत में जागृति शुक्ला अनुभव विच्छेद कले कि वर्षा विवाह विच्छेद तो निश्चित घटनाटा माने घटला यहाँ निश्चित भाव वर्षा अनुभव करेंगे अनुभव पर तो सी ये प्रकार स्टेप ने ना आ परस्पर भितर जो गंडगोल है घर तांकर रहा भितर जो गंडगोल है गोटे माने परस्पर आम दाम्पत्य जीवन चली आज द्वितीय लोक आसी पहुँचब निश्चित भाव गंडगोल हम यहाँ तो स्वाभाविक कथा नारी चरित्र में यह सब घटना घटिले निश्चित कहीं ना कहीं ये सब जिनस विरोध करेंगे प्रतिरोध करेंगे तेणुक सी वर्षा तापाई निजर सुरक्षा प्रतिरोध करुला जो देखला पारिबनी से निजे
କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଫଇସଲା ହେଲା ସେଟାକୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଶୁକ୍ଲା କ'ଣ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ତ ବାହା ହେଲେ ଆଉ ସେ ଜାଗୃତି ହଉ କି XYZ ଯିଏ ହଉ ସେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିବାହର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ନେଲେ ଆଉ ସେ ମାନେ XYZ ଯିଏ ହେଲେ ତାକୁ ବାହା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଉ। ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଏ କଥାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। କଳାକାର ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ଘଟେ। ତେଣୁକରି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ରେଖା ଆଉ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନକୁ ଯଦି ଆଣିବେ ଫିଲ୍ମରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ହବ। ଲୋକ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ପରିଣତ ବୟସରେ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଯଦି ସେ ଯୋଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ ବା ଯଦି ଆସନ୍ତି ଲୋକ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଦିହିଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଆଜି ଚିତ୍ରିତ ହେଉଛି। ଅନୁଭବ ତ ବାହା ହେଇଗଲେ, ବର୍ଷାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଆପଣ? ବର୍ଷା କ'ଣ ବର୍ଷା ତାର ନିଜର ମାନେ ଅଛି ସେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ବି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ରାଜନୀତି କରୁଛି। ସେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରାଜି ହେବା କଥା। ମୋର କଳାକାର ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ବିଦ୍ୱେଷ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୱେଷତା କ'ଣ? ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଭିନୟ କଲେ ଜାଗୃତି କ'ଣ ଦେବେ? ଜାଗୃତି କାହିଁ ବସିକି ରହିବେନି, ଦେଖିବେ କ'ଣ ସୁଟିଂ ଦେଖିବାରେ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ସୁଟିଂ ହଁ ସେ କଲେ ଯଦି ଡାକିବେ ଏମାନେ ଯିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଡ଼ି କାହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି? ମୋ କହିବା କଥା ଆମେ ଯଦି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଭଲ କରିବା ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସେ XYZ ଯିଏ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁନାହିଁ କି ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତଟାକୁ ନେଇକି ତ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିଗଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଯିବେ।